حبينا نكونوا معاكم اليوم باش نحكيو على لو ليفر. Et alhamdoulilah, avec la persévérance, le travail, l'abnégation et aussi avec le soutien de ma famille, je tiens à leur rendre hommage, mon père, ma mère, mes frères, qui étaient adorables parce que je suis issue d'un quartier populaire où pratiquement dans les années 80, tout était tabou pour les filles et les femmes. Donc venir vouloir faire un sport de combat à cette époque, c'était imaginer la situation à l'époque. Donc quoi, une fille qui vient faire du judo, c'est pas possible. Donc Anna, si, je leur ai dit, si c'est possible, laissez-moi juste la chance et vous allez voir. Et donc c'était un rêve de petite fille de devenir héroïne, batala, كيما اللي كان يحكي لي عليهم الاب تاعي اللي كان مجاهد، بطلات وشهيدات الوطن وشهداء وشهيدات الوطن. دونك كنت نحلم اني نكبر وانا تاني نقدر نفيد كيما فادوا هاد الناس. C'était la première participation de la femme dans le monde, et en Algérie, j'étais la première Algérienne qui a participé, la première et la seule qui a participé à ces Jeux Olympiques en 92. Et les trois femmes qui ont participé, il y avait moi, Hassiba Boulmarqa et Azizi Yasmine. Du sport, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens, et surtout, il y avait la peur. Il y avait la peur, on vivait au quotidien avec la peur. Notre sabah tu sors le matin, si vous vous souvenez, je ne sais pas s'il y a des gens qui... On sortait le matin, parce que on se préparait à mourir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bombes partout, il y avait des morts partout, il y avait des tueries partout, il y avait... Et puis, un 4 décembre 1993, donc c'était 2 jours après mon anniversaire, il y avait un groupe armé qui est venu chez nous, à la maison. Il était 2 heures du matin à peu près. Mon frère, Samir, qui était policier, qui avait 21 ans à l'époque, a regardé à travers la fenêtre, mais en fait c'était de faux policiers, cagoulés. Donc il a rassuré ma mère. Il a dit, maman, ne t'inquiète pas, c'est des collègues. En fait, c'était pas des collègues. C'était un groupe de terroristes qui est venu nous briser. Ma mère a supplié Samir de ne pas ouvrir. Elle a dit, s'il te plaît, ouvre-moi. Maktoub Rabbil Alamin, comme on dit. Il a fini par ouvrir la porte. Et cette porte a été ouverte. Et le destin de notre famille, il a été complètement chamboulé depuis cette date. Mon frère a été assassiné. Ils l'ont pris à pied jusqu'au cimetière. Je me disais, alhamdoulilah, mon frère est mort par balle. Donc, cette époque, je vous dis comment c'était dur, comment c'était difficile. On remerciait Dieu à la manière dont mon frère était mort, tellement c'était cruel. On était une famille unie. C'est comme si on ne savait pas que Samir c'était le pilier de la maison. Depuis qu'il est parti, c'était plus la même chose. Notre famille a été complètement dispatchée. Moi j'ai dû
quitter, partir parce que j'étais directement menacée. Donc je suis venue à كنا في الجنازة كيفاش يقولوا كنا في l'enterrement. Il y avait deux personnes qui sont venues me voir. Ils m'ont dit Salima, s'il te plaît, tu dois partir tout de suite. J'avais même pas l'occasion de vivre l'enterrement de mon frère. De faire le deuil sur place avec ma famille, mes amis, mon père, ma mère. Vous imaginez la terreur qu'on vivait. Allez, je suis mon terroriste. Pourquoi? Parce qu'il terrorisait toute une population. Mais on avait le devoir de résister. Le devoir avec, de la transmettre. Il était hors de question que je fasse autre chose. Donc j'ai commencé à transmettre, j'ai commencé à entraîner l'équipe du Mouloudia d'Alger, le Fariq Al-Watani. D'ailleurs, il y a Kautar Walad, il y a aussi Yusra. Donc Kautar qui était avec moi pour la première fois championne d'Afrique. Voilà à l'île Maurice. Machine l'île Maurice, c'était au Cameroun. Je fais confiance au Kharjet, elle était pour la première fois championne d'Afrique au Cameroun. Donc c'était une autre mission. Vous avez vu les missions. Maloul, c'était changer les mentalités, montrer qu'une fille pouvait réussir dans un quartier populaire, dans une société. Il y a eu le mariage, bien sûr, avec mon mari que j'aime beaucoup, Zéli Bilal. Après la suite, j'avais beaucoup de chance. J'avais beaucoup de chance de croiser le chemin de mon mari qui est Bilal, qui m'a aussi soutenue. Donc Kader, il me dépasse de 2 ans. C'est un 92 Kader. Donc Kader, à l'époque, نحكي لهم هذه ما على باليش تدفع عليها. Amal, j'aurais aimé qu'elle soit là, Amal. Il y avait le tournoi international de Madrid. حصلت كيفاش ندير؟ ما عنديش واش نلبس، كيفاش نروح للمطار، كيفاش نروح لمدريد. ما كاينش واش نلبس. واش درت؟ حكمت بريه كتبتها لجارتنا اسمها قادر بديعه. بديعه كي توجور لا ان شاء الله يا ربي كاش خطره كي نديروا بالك الريبورتاج وين نحضروها سي امبورطون كي habité au premier étage au rez-de-chaussée هكا قادر علاش باسكو كان لافي لا فامي في ليترونجي صح واش درت حكمت كتبت واحد بريه حشمت انا اللي نروح نطلبها كتبت واحد الامو هكايا من فضلك بالعربي من فضلك انا ذاهبه الى مدريد وراه نجيب لك معايا كادو انا نعطي الخير انا وشنو دوكا شكون يديها لها المصيبه شكون انا حشمت ماشي رشيد امل اختي الله يذكرها بالخير لا بلو جون لا بلو بوتيت هي اللي جات الاخرى باسكو كون جو بارل اي جو دي جيتي لا سول في وي جيتي لا سول في جوسكا لاج دو 8 ans بعد باش زادت امل دونك تربيت وحدي افيك دي غارسون جوسكا لاج دو 8 ans بزاف ناس يقولوا لي قلتي لا سول في وي حتى 8 ans بعد باش جات امل كي جات امل كانوا جايين قالوا لي جات ديالك بلاصتي بديت نبكي على ليبوك ومن بعد فينالمون سيتي مون شوشو دونك واش درت كي حللتها حكمت امل معاكي الامل ديالك هي قالت لي ما نروحش نطلب انا هبلتي نتيا قلت لها سير تبلي ولا غير هاكي نشري لك راحت داتها كي داتها طبطبت الاخر فتحت هذيك الاخرى شافت قرات مدت لي اباد تصويره مازالها عندي لذوك بحوايج بديعه رحت لمدريد وبحوايج بديعه رحت ديت ميداي دور ووليت ودوبوي وليت نشري حوايجي وحدي برافو
نحكي لكم برك هذه واحد الخطره مع جورناليست حكيتها جابي صاحبتي قدامي تقرص فيا ما تحكيهاش حوريه راجل تنغص فيا كيفاش تحكي حاجه كيما هذه كيفاش تقولي بلي طلبت حوايج خزرت فيها قلت لها انا جي با اونت دو مون باسي او كونترير مون باسي هو اللي دارني هو اللي دار لافونيغ تاعي هذه هي وكنحشموا بالباسي تاعنا جامي نقدروا نديروا لافونيغ تاعنا لو بريزون تاعنا انا جي با اونت j'étais pauvre et je suis fière de le dire et je me suis battue pour me faire un nom dans la société pour me faire باش نعاون دوك والديا باش نوقف دارنا باش je suis vraiment très fière هاد الصورة أنا خيرتها علاش باسكو جوستومون كي تفتح الكتاب تلقى كارسون مونكي غير تفتح الكتاب تلقى باش ما نخدعكم شويه تكتيك هذه سليمه تكتيك ايماجيني تفتحوا تفتحوا تلقاو هكايا دونك واش حبيت نقول انه وي جوستومون on peut être championne et rester féminine. C'est très important de faire passer ce message. مهم جدا أننا نكون رياضية تاع نخبة ونحافظ على الأنوثة تاعنا. لماذا؟ لأننا on est responsable. Nous sommes responsables parce que nous sommes un exemple. Un exemple pour les parents, un exemple pour les petites filles, un exemple وإلا كنا احنا ماشي قدوة لهذوك الناس وكنا احنا خشان وكنا احنا رجالة وكنا احنا كيفاش كامل الناس راح تهرب من السبور وانا نجي لكم هنا نقول لكم le sport c'est bien, le judo c'est bien, pratiquez du judo, faites inscrire vos enfants au judo, faites inscrire vos filles au judo. Maintenant je suis en train de faire une campagne sur le territoire national باش نحث الأولياء انهم يسجلوا أولادهم كيما بناتهم. هذا هو الهدف تاعي سي بارطاجي وعلاش بارطاجي باسكو الفات اللي تقراه وحده ميم كي ني با سبورتيف ولا واحد سي سكسيس ستوريز معناتها سي une histoire de réussite comment on peut réussir malgré les difficultés هذه هي maintenant وكان نزيدو نجسدوها في فيلم وثائقي ولا فيلم سينمائي ولا في راح تكون حاجة يعني extraordinaire pour l'Algérie ou pour moi bien sûr. بالنسبة للكومبيتيسيون ثم ضربت مع هذوك اللي كانوا ثم أصحاب ولا راح نحبسك على بالك علاش راح نحبسك نحي لي لي زاربيت لا تسمى راه كاين ماشي هنايا واش ما كاينش نديفلوبي روحنا ما غاديش يعطيك الصحة دونك انا واش حبيت نقول لك حبيت نقول لك باللي مقبل واش قلت الازمه تولد الهمه يا اخي قلتها اديها قاعده في حياتك في الجودو تاعك فهمتني باسكو علاش كي تخدم بزاف الله عز وجل والله العظيم غير يفيني غابورت دوني واش حبيت بصح لازم يفوت سانسير فهمني يفو سو ساكريفي فواش نحبو باسكو علاش كي نحب واش راني ندير اوتوماتيكمون ننجح داكوغ maintenant qu'est-ce qu'il faut travailler تشمر على يديا انا كنت نخدم à raison de 8 heures par jour je m'entraînais ما تروحش تا هو سمعت je m'entraînais à raison de 8 heures par jour فهمت دونك ما تكلش واش دير في الكلوب انت من عندك اجتهد ثاني هكا وليدي ومرحبا بك اروح تريني من نوت كلوب كون تو بيبان مفتوحين هكا وليدي تفضل Si on dit sur un homme que c'est un grand homme avec un grand H, bah je vais dire moi, c'est le morceau clé, c'est une femme avec un grand F. venant d'un jeune حتى واش حبيت نقيس لا جوناس وانا البيوت ديالي لحقت اليوم نموت عليك ميرسي بوكو حبيت نزيد لكم حاجه عطونا تصفيقه حاره على ان ارتيست كبيره معنا نسيم الباي حبيت جوست
نقول لكم ميرسي، ربي يحفظكم، ميرسي ديت فوني، ميرسي ديت لا ونموت عليكم. باش ندير بيرة تاع الصح. C'est là. D'accord. Quel souci? Ça la casse. La casse. Salut mon ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير، وحبيت نشكرك ونقول لك بلي عندك ان فيس اكسترا اوردينير، يعني حبيته بزاف وان شاء الله ينجح لك. وش نقول لك، الله يجزاك روحك وباي باي. يعني بإصدار هذا الكتاب سيد مسعود الحزام الأسود والقلب الأبيض. الحزام الأسود راح يتكلم على مشوار رياضي قدام أكثر من 35 سنة، وكذلك القلب الأبيض راح يتكلم على كل ما هو الانجاجمون تاعي في المجتمع المدني في كل ما هو كسفينة فالجانب الإنساني الآخر. فاليوم نظن أنه إحنا كرياضيين من واجبنا أننا نكتبوا من تجربة، من نجاحات، من إخفاقات، من كل شيء لهذا الجيل هذايا. عطيني des choux. C'est quoi? Je trouve qu'ils sont là. C'est beau, c'est très... Ah, j'ai fini.